Annyeonghaseyo. Good afternoon, everyone. This is the house of Irene Makilang. And now we're going to surrounding her house. Kabidyoha ko. Ay, may udto. Kasama ka rin Bisaya? O ka rin Bisaya tayo? Dili. Good afternoon. Hi, good afternoon. This is the kitchen area. Di man maapil yung banat eh. Mo siya labot ko. Apil siya kay bana naman siya. Nahog naman na siya nimo siya bana. Dali. Puno na di halap puno. Halap puno. Sudla ko ha. So, nakalandra ka so dito. My home is so very dirty. Okay ra na eh. Simba mo? Yawa. Nga gimi. Wa na gyud ka pa. Gi. Gimingaw na kang Rowel pa. Ha? Gimingaw na kang Rowel pa. Walay. Wa. Kay. Si Bay sa uyab, yaba yung taon eh. Buot niya ko eh. Di man ka pa maminyo. Ano, di ko magbuot na kinsa. Wala na po itong hamad-hamad ang kisa to. Lain na po to. Kasal mas labicin ko. Ha? Kasal sa kambicin ko. Thank you. Thank you. Dapat nyo yan, tigil ako dag. Thank you. Kabaga na ko balik. Kinapawihakag. Boyong sa name. Ano sa iplay? Kaya ang bugas, ti, kaihatag ni ko anay ninday. Kadaog, ikugusa lang. Okay. This is for you, te. Ay, thank you. Go. Boyong sa name, thank you. Boyong sa name, thank you. Thank you. Thank you for the egg, for my helping of my family, and thank you for the rice, and thank you for the money. I hope the blessings is. I hope more blessing come I to you. hope more blessing come to you. Ang long life. And long life. Thank you. And Boyong sa name, thank you. Smile sa mo, Bill.